Aleksandar Vučić je za 12 godina vlast pretvorio u hemijsku supstancu. Supstancu koja rastvara sve što dodirne, rastvara institucije, kulturu, medije, univerzitete, crkvu, sudstvo i naravno sport. Nekada je to komunistička udba radila iz senke, dok je Vučićev režim sve podigao na jedan mnogo viši nivo. I korupciju, i kontrolu, političku zavisnost, i sistem gde više ništa zapravo ne pripada narodu, a pogotovo ne nekom njegovom pojedincu. Ali važno je znati da ovo nije nova pojava. Sve ovo o čemu ćemo govoriti u ovoj emisiji. Koreni ovog modela stari su više od 8 decenija još od osnivanja Partizana i Crvene zvezde, znači 1945. godine, kao dva krila iste komunističke duboke države, po uzoru na sovjetske sportske sisteme CSKA vojska i Dinamo Moskva državna bezbednost. I kao što se u Rusiji decenijama vodio tihi rat između vojnih i policijskih struktura preko klubova, tako se i u komunističkoj Jugoslaviji, a zatim i u Srbiji, nastavio isti obrazac borbe između takozvane prve i druge Srbije za moć skrivenu iza fudbalskih i košarkaških dresova. Sada je ova društvena patologija doživjela neku vrstu metastaze, znači mnogo gore nego sve što je ikada bilo, kroz patologiju jednog čoveka opsednutog potrebom da kontroliše sve. On kontroliše od čistačice do košarkaškog trenera i patrijarha. U takvom sistemu sport više zapravo nije sport. Sport je sada najvidljiviji primer kako se država raspada pod pritiskom partijskih i oligarhijskih i mafijaških interesa, tajkuna, ali i navijačkih grupa pretvorenih u paradržavne formacije. Nije slučajno što su najveće sportske srpske ličnosti, poput Novaka Đokovića, ali i Željka Obradovića, zbog pritiska direktno Aleksandra Vučića, morali da pobegnu u Atinu, daleko od direktnog uticaja režima. Zajedničko za obojicu, dakle i za Đokovića i za Obradovića, je da su podržali studentske proteste u Srbiji. A atinska štampa je u slučaju Željka Obradovića pisala da je njegov pad u Partizanu zapravo direktno politički motivisan odmazdom režima. Erupcija besa zbog odnosa režima prema Željku Obradoviću, dakle erupcija besa navijača Partizana, koja je nastala ovih dana, nije izolovan slučaj. To je samo najnoviji simptom jedne mnogo dublje bolesti, jednog sistema u kojem se uništava sve što je zapravo autonomno, profesionalno i samim tim politički nepodobno. Vučić nije razorio samo Partizan. On je razorio i zdrave strukture Crvene zvezde. On onemogućio normalan sportski razvoj. On je uništio konkurenciju i pretvorio oba velika kluba u političke instrumente. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbskaprodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. Pre nego što detaljno izložimo sve ono što se dogodilo sa Željkom Obradovićem u Partizanu, najpre ćemo se kratko osvrnuti na korene, znači istorijske korene čitavog ovog problema. Jer sport u Jugoslaviji, staroj Jugoslaviji, nikada nije bio samo sport. Kada su u 1945. godine osnovani Partizan i Crvena zvezda, nisu ih zapravo osnovali ljubitelji sporta, već dve najmoćnije institucije nove komunističke države. U suštini, Partizan je de facto i de jure osnovala Jugoslovenska narodna armija i to nije bila samo simbolika, to je nešto što je tako potpuno dokumentovano. Partizan je bio oružje vojske u kulturnom i društvenom prostoru, a stadion Partizana je decenijama nosio ime Stadion Jugoslovenske narodne armije. Baš kao što je u Sovjetskom savezu postojao i danas naravno postoji klub CSKA Moskva, koji je osnovan još pre Sovjetskog saveza, ali je onda sovjetska armija ga uzela direktno pod svoju kontrolu i on je bio zvanični klub sovjetske armije. Dakle, isti taj obrazac prenet je, odnosno nametnut iz Rusije u Srbiju. Crvena zvezda nije direktno osnovana od dozne, kasnije udbe, ali je njen sav prvobitni uspeh vezan za gotovo manijački angažman Slobodana Penezića Krcuna, šefa komunističke OZNE. Skoro od samog osnivanja, Krcun je bio u upravi Crvene zvezde i bio je među inicijatorima da se izgradi veliki stadion i prikupio je sredstva za tu izgradnju. Partija pa zvezda, tako je govorio Krcun,
I Zvezda je tako postala sportska institucija policijsko-obaveštajnog aparata i neka vrsta ekvivalenta, zapravo ne neka vrsta, nego potpuni ekvivalent sovjetskom klubu Dinamo Moskva, koji je bio pod patronatom NKVD-a i kasnije KGB-a. Jedan od inicijalnih predloga za ime Crvene zvezde je bilo ime Dinamo, međutim, prevladalo je ime Zvezda. Zvezda je bila eksponent srpske, a ne jugoslovenske udbe. Ovo je vrlo važno. Pa će se tako na nju, nakon raspada Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, transferisati veći deo nacionalnog folklora naspram Partizana, koji je makar delimično zadržao elemente jugoslovenstva. Pa čak i u nazivu samog sportskog društva, koji se i dalje zove Jugoslovensko sportsko društvo Partizan. Ono što danas deluje prestrašno jeste činjenica da oba najveća sportska brenda Srbije nose ime Crvene zvezde petokrake i, dakle, ultrakomunističko ime Partizana, čime se poručuje da Srbija ostaje verna Kominterni i Sovjetskom savezu koji živi kroz današnji Kremlj i Rusiju. Dok se sve prikriva pričom o nekakvoj tradiciji zaboga koja se nikako ne sme narušavati, ali se svakako smela narušavati tradicija predkomunističke kraljevine Jugoslavije, čiji su klubovi praktično listom pogašeni kad je komunizam Srbiji nametnut na sovjetskim, ruskim, bolševičkim tenkovima. Dakle, kada su JNA i UDBA pravili i podizali Partizan i Crvenu zvezdu, nisu pravili klubove. Oni su pravili jedan sistem ideološkog usmeravanja i izduvnih ventila za narodnu energiju. I taj koncept nije prestao da postoji ni posle takozvanog pada komunizma, koji zapravo u Srbiji nikada nije pao. On je sada dodatno ojačan. U današnjem vremenu vrlo često se dešava da je ljudima neuporedivo važnije šta se, na primjer, dešava na utakmicama Evrolige, na koje se dolazi kao u svetilišta, ili u večitim derbima, na primjer, nego prelomne političke odluke ili krize poput one u Nisu, koja preti da uništi same temelje srpske države. Sada se, međutim, stvar otima kontroli, jer je sportski problem postao politički. Političke igre u sportu vraćaju se sada kao bumerang, jer navijači upadaju u arenu, prekidaju treninge i prozivaju direktno Aleksandra Vučića i njegovog postavljenika Ostoju Mijailovića za uništavanje najvažnijeg objekta njihovog obožavanja, Partizan. A u vreme Borisa Tadića, koji je bio veliki strastveni navijač Partizana, Partizan je dominirao. Znači, titule, uspon, Zvezda u bankrotu i pred gašenjem. U vreme Aleksandra Vučića, kao deklariranog manijakalnog navijača Crvene zvezde, Zvezda postaje taj projekat, a Partizan se sistematski urušava, čak i kada mu se daju velika sredstva. Vidjet ćemo to kasnije. Dakle, isti model kao u Sovjetskom savezu i Rusiji, samo u jednoj balkanskoj, verovatno ekstremnijoj verziji. Sada, dakle, kada imamo celu pozadinu priče, možemo da uđemo i u njenu srž. U ono što se dešava poslednjih meseci, što je kulminiralo ostavkom Željka Obradovića. Željko Obradović jeste pre svega najtrofejniji trener u Evropi. Ali u ovom sistemu on je bio više od toga. Dakle, on je u Partizanu bio simbol i neka vrsta garancije da Partizan može da se odupre bilo kakvom problemu, a pre svega državnoj kontroli. I zato je on morao da bude eliminisan. Sada da vidimo kako se zapravo na tome radilo. Pre svega radilo se putem dovođenja igrača koje trener zapravo nije želao. Jedan krak priče vodi ka Mišku Ražnatoviću, najpoznatijem i najuspešnijem srpskom menadžeru, koji je sa Željkom Obradovićem u manje više javnom sukobu već godinama, a cela stvar vuče korene još tamo u vreme kada je Željko Obradović vodio atinski Panathinaikos. Drugi krak priče vodi ka Zoranu Saviću, sportskom direktoru košarkaškog kluba Partizan i bivšem reprezentativcu, sada već bivšem sportskom direktoru Partizana, koji je, kako se moglo shvatiti iz medijskih napisa, na neki način zloupotrebio Obradovićevo poverenje i u klub doveo igrače koji su, pre svega po svom psihološkom karakteru, potpuno neuklopivi u autoritativni, konzervativni sistem rada Željka Obradovića. To bi u najkraćem bila metodologija kako su stvoreni preduslovi da se Obradović zapravo uvede u niz neuspeha koji je kulminirao potpunim gubitkom kontrole nad igračima i nad njihovom disciplinom. Zatim idu finansijska podrivanja. Ti podaci se nisu pojavljivali u medijima
jer je sve bilo dobro pokriveno. Samo se onako šuškalo po nekim medijima, ali mnoge stvari se nisu uklapale u taj zvaničan podatak da košarkaški klub Partizan ima ogroman budžet od 27 miliona evra. Sada polako cure informacije da nisu baš svi prihodi išli na račun kluba, a postoje indicije da prihodi od ulaznica, recimo, nisu u celosti završavali na računu kluba. To je sve u svemu jedan klasičan model sabotaže. Iscrpiš resurs, oslabiš sistem, a krivicu naravno prebaciš na trenera, kome si prethodno doveo igrače za koje si dao garancije da se uklapaju u njegov sistem. Navijači su to osetili pre analitičara i videli da nešto nije normalno i onda je cijela stvar eksplodirala. Znači, trener ne može da se bojkotuje slučajno. To uvek dolazi od ozgo, iz nekog centra moći. Nakon utakmice sa Panathinaikosom, Obradović podnosi ostavku, ali ne o pozivu. Kako mediji prenose, Obradović javno govori da je uprava zapravo falsifikovala njegovu izjavu, ubacujući podatak da je dao neopozivu ostavku. Naravno, da bi ga gurnuli napolje što pre nego što se problemi u klubu otkriju. I naravno, da bi tako ostvarili Vučićevo naređenje da Željko Obradović mora da ide. A ako ostane, može da ostane samo na takav način da bude ponižavan teškim, blamantnim porazima. U ovom jeftinom trileru uprava kluba zove Obradovića da se vrati, ali Obradović nije dete, nije neko sa kojim Vučić može da igra svoje jeftine igrice. Vučićev Ostoja Mijoilović saopštava da Željko ima bezuslovnu podršku. To je naravno spektakl za javnost i pre svega za navijače Partizana. Zato Obradović traži da se predsjednik kluba i Vučićev postavljenik Ostoja Mijoilović povuče. To je Obradovićev uslov da bi ostao, ali taj uslov je politički nemoguć. Predsjednik kluba, Ostoja Mijoilović, nije samo predsjednik kluba, on je pre svega kadar SNS-a, čovjek čija karijera je dobila svemirske visine zahvaljujući podršci režima. Njegovo povlačenje nije moguće jer ne odlučuje on, već Vučić. I tako dolazimo do odlaska Željka Obradovića. Za sve to vreme odigrava se svojevrsni navijački ustanak. Naime, više hiljada ljudi, pre svega na aerodromu, a kasnije i pred Beogradskom arenom, pravi ogromne proteste. Kada se iz Atine vratio u Srbiju, Obradovića na aerodromu Nikola Tesla sačekuje hiljade navijača zapravo u transu, uzvicima, transparentima, pesmom, jednim postupkom koji se u sportu ne viđa skoro nikada. Željko ostani i Željko Obradović odjekuju u hali aerodroma. Dan kasnije, ispred arene i male arene, nastaje potpuni haos. Grupa navijača, povelika, lomi stakla, ruši zaštitnu ogradu, probija se ka ulazu. Trening ekipe biva prekinut jer su navijači upali u objekat i naterali zapravo igrače da izađu. Navijači Partizana poslali su poruku direktno. Željko Obradović je Partizan, Ostoja Mijoilović je režimski igrač i strano telo u Partizanu koje treba da ide. Zatim, slede i radikalne najave na grupama, forumima i na ulici, čuje se najave bojkota, protesta, pa i drugačijih metoda ako se trener ne zaštiti i ne ostane, a uprava ne ukloni. Najavljuju se prekidi utakmica Evrolige, što bi za Partizan moglo biti kobno i moglo bi da dovede do izbacivanja iz elitnog takmičenja u koje su teškom mukom ušli. Iznad svega postavlja se pitanje koji će to trener sa renomeom u ovom trenutku prihvatiti da dođe na klupu Partizana. Kogod dođe, bit će od ogromne većine navijača, od desetina hiljada navijača, shvaćen i prihvaćen kao režimski nametnuti stečajni upravnik. Zato stvar izlazi iz sportskih okvira i postaje još jedna otvorena rana u inače razorenom srpskom društvu, za koji je jedan od ključnih uslova da se izleči upravo taj da Vučić napusti ovu državu. Ni navijačke grupe, naravno, nisu postale to što su postale tek tako. Posljednjih 20 godina, ali naročito u doba Vučića, delovi navijačkih grupa, naročito oni profesionalni, pretvorili su se u paradržavne i paramilitarne izvršne strukture. U vreme Slobodana Miloševića, služba državne bezbednosti poslala je Željka Ražnatovića Arkana
kako bi sprečila da opozicijne desničarske partije, pre svega Srpski pokret obnove, preuzmu taj ključan resurs u potencijalnim antirežimskim protestima. Ipak, navijači Crvene zvezde su tokom čitavih 90. godina u značajnom broju učestvovali u antirežimskim protestima. Za razliku od današnjeg vremena i današnjeg političkog trenutka. Vučić ne može da dozvoli da simbol kakav je Željko Obradović stoji sa druge strane. U pitanju je na neki način i kontrola masa, jer napad Obradovića je napad ne samo na Partizan, nego uopšte na profesionalizam, nezavisnost sporta, autonomiju kluba, a pre svega na mogućnost da išta u Srbiji funkcioniše bez dozvole režima. Sponzorstva sportu, koja su za vreme Vučića dostigla nestvarne visine, ispostavili su se kao danajski grčki darovi. Dakle, to je bio pokušaj kupovine poslušnosti, te se zato ulaganja nisu vratila uspesima, kako u klupskom, tako još gore i u reprezentativnom sportu. Imali smo neuporedivo veće uspehe, gledajući i srazmerno neuporedivo manjim budžetima ranije kada su ljudi od struke vodili glavnu reč. U košarci pogotovo. Ovo je, nažalost, nastavak onoga što se dešavalo od 1945. Znači, duboka država preko sporta kontroliše društvo. Nekada preko JNA i UDBE, danas preko SNS-a, tabloidnih oligarha i parapolitičkih, paramilitarnih navijačkih grupa. Ili, kako je to u Sovjetskom savezu nazivano, objedinjena državno-politička uprava, što je zapravo bio izvorni naziv za njihovu tajnu policiju, odnosno represivnu duboku komunističku državu SSSR-a, koja će tek kasnije dobiti naziv NKVD, kasnije KGB, pa FSB. Ta služba krajem 1944. osnovala je sve bezbednosne službe u Srbiji i neometano vlada do danas. U takvom sistemu nezavisni slobodni ljudi, kao što su Željko Obradović i Novak Đoković, nisu i ne mogu da opstanu. Znači, nisu mogli i ne mogu da opstanu. Za aktuelnu vlast u Srbiji, čak i mnogo više nego pre 80 godina, važi pravilo da ko kontroliše Zvezdu i Partizan kontroliše emociju naroda, a time i javni život. U trenutku kada je jasno da režim nema većinsku podršku, Željko Obradović i Novak Đoković kao sportske ikone koje mogu da motivišu ogroman broj birača, postali su politički disidenti prve vrste. Njihovo ćutanje nakon odlaska iz Srbije takođe postaje sve glasnije, a to ćutanje postavlja i pitanje na šta je zapravo sve spreman ovaj režim u svojoj terminalnoj fazi propadanja.